Yun. So yun, welcome kay yan nga taga Cordillera and mga Ilocanos out there. No si man kabsat kat taga Kalinga ka, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, or taga Baguio ka or taga Pangasinan, La Union, Nueva Vizcaya or Nueva Ecija, di ba? So uray Ilocano ti usarap kakabsat no at least nga mas matarosan tayo taba kasi kakat may sa ka nga Ibaloy, kang Kanay, Kalanguya. So may mayat nga uray Ilocano ti usar nga language tapno mas matarasan tayo amin. Okay? So aantikin uncle, mayat tada ka dito nga free orientation tayo iti Amazing Pure Organic Barley nga daytoy tapno mas matarosan nyo. Tay kastoymot lang iti ikakastak kabsat. Madikmat lang nga apid kayo lang nga gumatgatang iti barley tayo nga daytoy. May mayat nga denggen nyo pay umuna iti ikakasta na reti barley nga reti para at least adati idea yo ada knowledge yun, no niya ti kakasta na reti barley nga reto. Hang kayo lang nga di apod nga gumatgatang. Okay? And no si ka man, baka nag-inquire ka or nagsaludsud ka, tay baka dati ririk na nga sakit, di ba? No, dati ka, baka dati anak mo nga da sakit na or si ka mismo kat ada ririk na nga sakit na, mayat mo't lang nga denggem daytoy the whole video nga daytoy tapno at least mas maipaliwanag ko kung ka iti kakasta na reto Amazing Pure Organic Barley tayo garod kabsat. Okay? So, if you have any other questions na dati kahit mo nga personal nga isaludsod, may balintabot nga numalpas mo dahito nga video nga buyaan, or nung amin ti question mo or nung amin ti kahit mo nga isaludsod tapno ag tinawag ta. Okay? Tapno no kahit mo nga kasaon ni siya nga personal, much better. Okay? Tapno ma-answer nga usto dayta amin nga saludsod mo kabsat. Pero before that, may mayat nga buyaon pa dayto di whole video nga daytoy tapno at least garod mas matarosam iti amin ti kakastana. Okay? So yan, wait lang. Ag-share screen ta garod kabsat. Wait lang, orayon lang po. Ayan. Yun. Sige. So yan garod. Ay no nga makikita yun dito screen ko dito. Screen nyo po. No mas maamamuyo garod ni siya po dito mismo. Ni siya ni Jan sa kiwat fokang. Okay, by the way gayam no mas mamamuyo ni siya taga Mountain Province iso ti Ilit mismo taga Mountain Province ngan ti din Makkalak taga Bagyo. Okay, so taga Bagyo City tayo mismo. Pero dito garod ni siya ni Jan sa kiwat fo kang take note nga may sa tayo nga top in legit distributor iti Amazing Pure Organic Barley nga retoy. Hanlang nga dita ayan tayo nga kaigurutan ti supplyan tayo or hanlang nga dito'y Pilipinas ti supplyan tayo iti Amazing Pure Organic Barley tayo no dikot pati ti abroad. Okay, pati ti abroad agpapaship tayo matlang agpapadala tayo iti overseas. Okay? Then dito matlang karagos ti kahit ko nga maipakita kada kayo as a proof or patunay ko dagita kakabsat nga may sa tayo nga talaga nga legit distributor iti Amazing Pure Organic Barley nga dito. No obserbarin nyo dita pictures nga dita talaga po nga kasta bulto-bulto ti kastada nga gumagatang dito barley tayo garod nga dito dito DJ very well known dito DJ amuda or dito DJ pudno nga legit nga barley garod iso nga magagatang. Okay? And tagmayatan na as I said a while ago hanlang nga dito ayan tayo nga Pilipinas di supplyan tayo no tikat pati ti abroad, okay? And dito no mas maipakita kada kayo as a proof man nandeta, pruweba man nandeta kabsat, nga hanlang nga sikat ti naging client tayo via video call or tinawag. Tara ito ikakastan ti business tayo garo nga rito ikot online lang matsuna. And kadwan mat lang kada so da kabsat natultulungan tayo ti about the health problem da and about the financial problem da. Tay kadwan mat lang kindag itoy pinanunod da nga habang agin inom dati barley tayo aramidon dan nga sideline or extra income da tapno dagi dya makumkomisyon da garod iso ti panggatgatang da iti barley ngin inumun da, di ba? And dagito yung matkabsat dagi dya ambassador skin endorser tayo ti barley tayo nga reto ikot sigurado nga nang nangag mo ni Rafi Tulfo mismo, di ba? Tagmayatan kin Rafi Tulfo am-amu tayo mo di dya kinatao na am-amu tayo mo di dya karakteristik na ngahan na nga mismo ngayon endorse iti may nga product no handa ito nga legit no handa ito nga effective. Tayo so na mismo kabsat, di ba? Mauungat so na dagi scammers or dagi loko. Tagmayatan gamin kinso na natulungan so na about ijay diabetes na. Diabetic person ni Rafi Tulfo did iding ang dinagtik, nag-inom so na ti barley teo, naging normal po amin dagi blood sugar na. So ngayon endorse nanda ti barley teo tapno ado pa iti makamo. Right imo no nang nangag mo ni Robin Padilla iti na itulong kin Robin Padilla kabsat. At natunaw ngay di bukol ije ilong na.
Okay, and may sasuna nga dati acid reflux na. So meaning acidic ni Robin Padilla pero natulungan garot ti barley tayo nga retoy. So dito no, at least adalata idea yo kanyak as I said a while ago taga Baguio City tayo garod. Dawag lang ti Baguio office tayo ngam right now tata ada tayo dito Manila. Tayo connected tayo mismo iti main office iti Amazing Pure Organic Barley nga dito. And dito Manila kabsat nagad-adon ti signages kin billboards about the Amazing Pure Organic Barley nga dito. Iso nga kaduan nga tattao tata nang nangagdan nga mayat ti barley. Amudan nga mayat ti barley kaduan nga tao. Ngam ti question di panunod da iti saludsod iti panunod da ay nadangay nga makagatang iti legit nga barley. Tay ni siya kon mismo ti mang didiretso kada kayo kabsat nagad adoon ti fake nga barley, ado ti peke nga barley, ado ti hanya pure nga barley, adamot ti legit nga barley. And ididiretso kada kayo daytoy lang nga Amazing Pure Organic Barley iti pudno nga legit nga barley kabsat. So if you want nga legit, authentic, and effective tin inuman nyo nga barley, syempre legitimate distributor kayo lang ngag-ala. Okay? Then dito matap na at least mas makita yo awan tagdanagan nyo kabsat tay kompleto tayo ti legalities, kompleto tayo ti papilis, iso nga awan tagdanagan nyo po. Okay? So fast forward tayo garod about dito health nga retoy, tareti barley tayo garod naka-focus ti health tayo mismo ket no sikaman kabsat no adda ti kaarubam dita kasinsin nyo, kabagyan nyo, relatives nyo, katrabahuan nyo nga adda ti ririknaan na nga cancer, tumor formation, prostate cancer, diabetes, high blood, kidney disease, kidney stone, gallstone, or baka datam amuyo nga madamangag an undergo ti chemotherapy, radiation, or dialysis. Take note nga dito Amazing Pure Organic Barley nga dito kat mild to severe cases of any kind of health condition can help. Ngam, disclaimer lang kabsat dito barley tayo han puso na nga medicine. Okay? It's just a food supplement nga nagngato iti nutrients kin vitamins nga kaya na nga may provide ti pagitayo. By that naparpardas tayo garon nga makapag-recover. Okay? Then dito matikayat ko nga maipakita kang kakabsat ta dito DJ reason or dito tigapo no apay nga namamukmot lang dito barley tayo nga dito tay gapo kintatang ko ni father ko mismo dito tay did nagkaroon puso na ti kidney stones. Okay? Multiple kidney stone kabsat and hangko nga na inayon dita DJ enlargement of prostate na. Okay? Tay idi gamin dinapan min pa-check up ni tatang ko mismo nag diyan nga nakita nga adotic multiple kidney stone na and ti last nga ibagan ti Dr. Kinsona for operation kano maopera. Ngam since dati idea tayo garod amo tayo mat nga dati bad side effect ti opera iso nga kami pa nga nagpapa-opera tang kastami uray dito na lang Amazing Pure Organic Barley paitin papainom mi Kinsona tay ti pinanunot mi during that time awan mat ti mapukaw no hantayo garod nga padasen, di ba? And ti good news kabsat 1 to 2 months na lang dito nga ininom. Then dinapang kami manansin mo din nagpa-recheck up, ije nga nakita nga totally cleared. In short, natunaw amin dagiti kidney stones na. Ije ko nga pinanunot nga very effective gayam dito nga barley. So meaning no effective dito barley nga dito, edi nagmetso na nga rami dun nga business, di ba? So dahil tamat, I'm sure or hangko nga amo, hangko nga sigurado no nang nangagyon ba ni Maritoni Fernandez nga retoy. Ni Miss Maritoni Fernandez gamin nga retoy, just to give you an idea, may sasuna nga artista. Okay, may sasuna nga artista nga idi nagkaroon puso na ti breast cancer. Kat amo tayo matkakabsat nga dagiti tao nga dati cancer na automatic dagiti nga undergo ti chemotherapy. Kat ti chemotherapy kabsat very toxic data. Mapagod kin bad cells tayo iso ti patpatayen na iso ti idam damage na. Iso nga inbagan dito doktor na, dito oncologist na nga doktor, adalang kanu ti 5 nga taon ti ikabiyag na dito rabaw ti daga. In short, nataninan so na itibiyag na iman. So ijeso na nga na-alarma, ijeso na nga nagdanag. That's the time nagkita so na ti mibalin nga alternative nga makatulong kin so na. That's the time nakita na reti barley tayo, iso ti ininom na, iso ti intake na lang, insabsabay na lang iti medications na. And the good news, up until now, unga natata si bibiyag latta so na. In short, cancer-free yun so na, awanan ti cancer na. Mamingsan kadwa-kadwa mi so na main office tayo kabsat. And ti may sapay nga na ibagakin so na, hanang kano so na manan nga makaanak. Tay na damage on the ovary na because of the chemotherapy. Ngam dito ti proof or patunay nga nagkaanak pa iso na. Diba? Tere ti barley tayo garod, kaya na nga i-repair ti damaged cells tayo. It can repair damaged cells. Kat dito ulitak lang, dito man ti patunay nga nagkaanak pa isuna. So dito
dapat amuyo dayto ibagak, denggan nyo dayto ibagak kabsat. Ni Maritone Fernandez lang nga daytoy iti direct nga supplyan ti barley farm tayo from Australia isuna lang. Iso nga no dati daddo mga makikita yung nga sa bali nga brand iti barley dita sa bali po dagijay. Okay? Ayan. So dito asirigtayon gardo klang nga malpas kapsa dito yun ni Dr. Yoshihide Hagiwara. Dito nga tao iti naka-discover iti barley grass tayo nga dito. May sasuna nga Japanese nga doctor, scientist, inventor, and pharmacologist. Danggan nyo kabsat nga science inti ng ibaga. Nga barley is recognized by science as the most nutritious of all plant food. Meaning dito nga barley kabsat iti pinakangato, iti nutrients ken vitamins nga kaya na nga may provide ti bagit tayo. By that naparpardas tayo nga makapag-recover. Kat sigurado kabsat no baka nang nangagmon dagiti Centrum Advance, Moringa Powder, Mangosteen, MX3, di ba? Sure ko nga nang nangagmo. Ngam tiket ko nga i-point out ditoy, ore ipagnayon-nayon mo dasuda amin, handa nga kaya nga tumbasan. Dito'y 68 micronutrients nga kaya na nga may provide ti bagit tayo. So nga by that, no adaman ti daddo mga inuman tayo dito nga other food supplements or vitamins, why not dito'y na lang ti inuman tayo, tay mas puro, mas effective. Okay? Then dagito yun mo dagiti benefits nga maalat tayo iti barley tayo nga retoy. Number 1, immune system booster. Okay? Iti maysa nga tao ti maysa nga tao kabsat no nakapsut ti immune system na reta nalakaret ang agkaroon ti sakit. Iso nga kailangan tayo nga papigsaan ti immune system tayo. Okay? And pangduwa, it's good for detoxification and cleansing sa ating katawan. No kanya tayo agdigdigos tayo kaya tayo garon nga nalinis ti pagi tayo outside. Ngun ti panunuton tayo kuma, kaano nga iti last time nga nag-detox data bagim? Kaano nga iti last time nga nag-cleansing data ulag ti bagim? Taba katata nga panahon nagad-adoon ti toxins, chemicals, rugit nga na ornong dita bagim kabsat. Kailangan tayo mutlang nga dalusan iti unag ti bagi tayo. Okay? And pangtalo, no adatam among ada ti ulcer na, acid reflux, GERD, gastritis, basta dagiti acidic nga tao, dahil ti barley tayo GERD, it rich in alkaline. Ti kakastan ti barley tayo nga ditoy ay kakastan ti alkaline kabsat, i-balance na di pH level ti bagi tayo. No once nga mabalbalance di pH level iti bagi tayo, mabalbalance mat lang di pagka-acidity iti maysa nga tao. Okay, and ti daduma pa nga benefits na it can lower blood sugar, it can prevent arthritis, it can lower cholesterol, and for the cancer patients naman po, it can destroy cancer cells. And ididiretso kang kakabsat, no inyaman ti need or inyaman ti kailangan ti bagi tayo, iso ti supplyan na, iso ti tultulungan na po. Okay? Then, dito yung hangko nga sure or baka ti daduma kada kayo kut nang nangagyon iti Tylenol nga agas. Diba? No familiar ka ti Tylenol nga agas kabsat, may samot lang day nga sikat nga agas iti USA and Canada. In short, abroad day nga agas. Ngam, awan tinagdumaan na iti agas tayo dito Pilipinas, tay synthetic medicine mat lang diay. Okay, synthetic medicine. Ngam tikat ko dito nga i-point out, dapat aware ka, dapat amom. Karkaroon no si ka mismo kung adatin inumong nga maintenance or adatin inumong nga agas, dapat amom, dapat aware ka. Nga ragita synthetic medicine, no palagi ka gamin nga ino-inom, ag tumatumar ka ti agas, in the future, in the long run, mabigla ka na lang to nga reta liver mo or reta kidney mo itinatamaan. Di ay po mismo, iti bad side effect, iti synthetic medicines. Or ay pa no panunutam kabsat, observaram or kitam dagijain mo unakang ka nga nag-ino-inom ti synthetic medicine. Di ba tata madamada nga maday dialysis? Di ba? So dito for example na lang kinda ito ikabsat, kainom na ti Tylenol, kainom na ti synthetic medicine, nagkaroon so na ti stage 4 liver cancer. Iso nga tang kastarang kinso na barley feeding through YouTube. Ito'y husan na lang ngay, timang idaldalanan day barley. Noong naglang day barley, ija unag tibagi na. Di ba? Ang by that, mas nakapag-recover po so na dito'y. Di ba? So, dito'y matkabsat. Dito'y, wait lang. Dito'y, video mo dito'y, denggan tayo, buyaan tayo kabsat. Okay? Nag-iba talaga. Nag-iba. And then, So,
You Nasa still puso take yung mga maintenance, doc, or ay nakatago na po. Sorry sa mga doktor ko, but pag kasi nagpa-blood chem ako, nag-blood chem ako like since February, third time na ngayon, and then my kidney function was, I mean, it used to be like around 60 lang. So pag 60 na kasi ang kidney function mo, yung GFR yan, ang tawag din is glomerular filtration rate. Yun ang magdidictate, magsasabi kung how good your kidney is in terms of its function. And it was like as low as 60. Pero nung nag-barley ako after 3 months, it was 97. wow. So Galing. that classified as excellent na yan. So saan ko pa ba yan, ano pa bang pinagkautangan ko ng loob ko, di barley naman talaga. Wala naman akong ibang iniinom na. Until now, nakatago na lahat yung gamot ko. Kahit metformin ko, sa lahat po, wala akong iniinom na. But barley every day. Yeah. Ayun. Wow. Very inspiring, Doc. Doc Dante, salamat po sa time nyo, no? Nasa Sure po. US, It's an honor USA. po. Saan po ulit kayo sa USA, Doc? Arizona, yes po. Arizona. Ayan. Yun. Di ba? Sige, stop sharing appay. Imagine that, no, binuya yung story J video ni Doc Dante nga day, Dr. Suna mismo from USA, di ba? Ngatang kasta na, dagiti metformin na, dagiti agas na, dagiti maintenance na, insardang na lang, dahito na lang barley tayo tininom na. Kasi dasudamot lang kadi nga doctors, they know about it, amo da nga dati bad side effect, it is synthetic medicines. Di ba? So, no si kaman, kabsat nga mangbuybuya dito, ikot adati inomom or adati tumtumaram nga agas or maintenance mo, awan tagdanagam. Okay, awan tagdanagam kabsat kadito barley tayo, mibalin mo nga isabay. Ti advice ko kung ka, oray continuous lang tatikas nga mang inom dita agas mo or dita maintenance mo, isabay mo lang dito barley tayo nga dito. Okay, isabay mo lang dito barley tayo nga dito, awan mo ti contradiction na ti agas, awan mo ti contradiction na dito barley, iti maintenance tayo. Okay? No mapan iti aldaw, mibalin mo nga mapangkamanin agpari-check up. Mibalin mo nga apang agpari-check up, no ngay makitan dagi makitan di before and after, na daman tinagbaliwan na. Ngam ididiretso kang kakabsat nga mangbuybuya ditoy, anti-uncle, di ba? Si kamot lang iti makarit na or si kamot lang iti makaibaga no talaga bang agpaiso nga mayat deti barley tayo tay si kamot ti mang inom marit na met di tabagim, di ba? And dagi jeda do makakabsat tay nagad-aduan ti naging client ko, naging customer ko nga adati inumunda nga 10 nga synthetic medicine per day, 12 ti maintenance da nga inumunda ti per day garod, adati 5 kakadjay 8 kakadjay tin inumunda nga agas ngam tinbaga kada soda garod in continuous da lang nga ininom deti barley tayo. Tay DJ doctors dangay matlang timang iba nga uray bawasan tayo na kita agas mo tay pamayat nga pamayat ti health condition mo. Okay? May balinti kas jay kabsat. Okay? And ididiretso kada kayo dito barley tayo nga dito, no overdose, no side effect, no chemicals, 100% nga organic. Okay? And dito barley tayo nga dito dito dunggan nyo kabsat ididiretso kung ka nga mangbuybuya ditoy han mo ko mga panunuton nga dagdag gastos lang daytoy barley kang ka. Okay? Han mo nga panunuton nga inyamutan adamanen ti gasgastusan. Ti panunutom garud kabsat dayta bagim dayta sarilim. Tay one thing is for sure, no mabaybayan dayta ririk na nga dayta ket no kumarkaro dayta da kayo met lang tag problema. Mapilitang kawt lang manen nga apan ag hospital. Kat amok mat nga amom nga han nga nalalakat ag hospital. Di ba? Isungahan nyo nga panunuton nga dagdag gastos lang dito barley di tapagiyo. Okay? Okay. So sige, mapantamot garod DJ about the price na daytoy. Okay, DJ presyo na no mas matarosan nyo. Iti may nga box gamin, iti may nga box 1,000 per box for non-member. 500 na lang no member-en. No saludsudin nyo ni siya kabsat, no kas ano kayo nga maging member, tap na at least ada 50% lifetime discount yo, awan ti membership fee na. Tikas tayo lang, ag-ala kayo lang iti package. Okay? Mangala kayo lang ti package no kahit nga karon ti 50% discount. Okay? Ngam, most of the time, kaduan nga client tayo, kaduan nga customers tayo iman ditoy, uray di jet trial pakpay lang tal alanda. Di jet trial pakpay lang tal alanda kabsat tayo kaya dapay lang nga
i-try, kahit dapay lang nga subukan, kahit dapay lang nga i-testing. No maibus na rin trial pa kabsat, ijay da mismo nga riknaan, ijay bagida, no, agpaiso ba nga mayat deti barley tayo. No nariknada nga mayat nga agpaiso deti barley tayo, ijay nga time nga agdesisyon da, no kaya da ba nga ag-ala iti package or handpay. Basta ti importante ijay, patunayan da pa, ijay bagida, no, agpaiso ba nga mayat deti barley tayo. Okay? Okay. Dijamat about the trial pa kabsat, talo din nga box. Okay? Talo nga kastoy. No, at least good for 1 month. May sa nga bulan itimang inumam. Okay? Kay itimay sa nga box gamin, itimay sa nga box kabsat, itimay sa nga box, sa nga pulo lang nga sa city kargana. Okay? Sa nga pulo lang nga sa city kargana. Iso nga no reject trial pa nga talo nga box, tawag na, good for 30 days. May sa nga bulan timang inumam. At least diretso ti kasta nga mang inom. Okay? Okay. Then, no saludsudom mo't ni siya awan mo't lang kindi matagdanagan nyo kabsat kay sumampot pa'y maalam pa'y dito barley dita balayo. Okay? Sumampot pa'y dito barley dita ayan nyo sa bayo nga bayadan. Maalayo pa'y dito sa bayo nga bayadan. Cash on delivery. Okay? And may met nga i-message yun ni siya kabsat tano available di free shipping, ipasok ko na kayo i free shipping kabsat no, at least nga mas makayo masulit yo. Okay? Ulitak lang no, kaya't yuman nga inom or agtumar dito barley tayo, sumampot pay mo't lang dito barley dita balayo or maalayo pay dito barley sa bayo nga bayadan. Okay? DJ trial pack tayo nga din nga talo nga box 3,000 suna. Okay? 3,000 suna kabsat. Tay talo garon nga box. Ngam no saludsudin nyo mat ni siya, no mano DJ package. Okay? Okay, dito yan mati ipakita kada kayo. Okay? Dito yun matipakita kada kayo no kahit yung ag-ala iti package mismo. Pero nangamong kayo no kahit yung pay lang bang ag-ala iti trial pa nga talo nga box no patunayan nyo pay dita bagi no mayat bang agpaiso iti barley tayo or ag-avail kayo iti package. Okay? Nangamong kayo tay desisyon nyo mo tay kabsat. Okay? Dito yung continue lang garo DJ presentation tayo no mas matarusan nyo amin ti kakastana. Okay? Dito yung actually nagad-adult lang iti adumat lang ti products tayo. Okay? So ti pinaka flagship nga product tayo iso dito barley powder. Okay? And adult lang ti barley capsule tayo. Same content, same benefits dalang mat lang ang tinagdumaan dalang naka barley capsule dito capsule barley capsule naka capsule form. Okay? Pero no sika mismo ket adat iririk na nga sakit, adat iririk na nga health problem, we recommend nga talaga nga dito barley powder ti inomam tapno na parpardas ti absorption iti bagi tayo. Okay? And dito mat no dati kids mo apom or ubing pay lang ti anak mo adamot dito choco barley para kada suda. Okay? Dito mat agam ni John Lloyd Cruz more immune ay tinagan na rin immunergy. More in vitamins naman po yan. Dito mat purple nga box, dito violet nga box. Garcinia Cambodia naka-focus mo dito ijay tao nga kayat nga lose weight dagi kayat nga agpakutong. Okay? Dito mat agam ni Liza Soberano, acai berry extract with collagen and Bacopa monnieri. Okay, ti collagen amo tayo mo nga ti benefits ti collagen kat pa ipaglow na di cutis tayo pamayaton na. And Bacopa monnieri naman po is memory enhancer para dagi managlipat, di ba? Kat sikaman kabsat or auntie uncle no para iti managlipat daytoy baka saludsodok sikab na padpadasan yun ba? Nga biro-biro kanyo dito ay glass yung adalang gayam dita ulo yo. Di ba? Biro-biro kanyo dagi ay glass yung adalang gayam dita ulo yo. Or di cellphone mo. Di ba? Biro-biro kanyo di cellphone mo ng inaagamam lang gayam. Di ba? May nga ginom ka dito kabsat tay memory enhancer garud suna para ije managlipat. So, no para ije managlipat dito kabsat nagmayat momot lang nga ipainom ije tattao nga dati utang na ka. Di ba? Kidding aside lang, loko lang kabsat, di ba? Pero yun, kadya iti kakasana, memory enhancer data kabsat. And dito yun, mahilig ka iti coffees, mahilig ka ti kape, adamot lang ti coffees tayo. No nangag mo di Starbucks, parehas lang ti coffees tayo, iti Arabic coffee, Arabica coffee, dagito'y kape tayo nga dito'y. Kat no si kaman kat acidic ka, awan ti problema tay may balinok lang agkapi dito'y coffees tayo nga rito tay rich in alkaline mat lang dagito'y coffees tayo. And may saping agmayatan na dito'y kape tayo, hanya nga so na rijag kukos ti palpitation ti heart, hanya so na rijag kukos iti palpitation ti heart.
Okay? So daytoy met mapantayon met garo ditoy benefits iti package. Di ba as I said a while ago kabsat, no man ti duwa lang gamin tagpilpilam gamin. Either the jet trial pack or package garod mismo on ti alam. No the jet trial pack iso di jay daddo mga kaya da pa lang itisting itry di jay product tayo garod iso nga already jet trial pack pa lang tel alanda. And no dagi jay daddo nga kaya da agdiretso nga maging member dan or kahit da nga karon ti 50% discount dayto yung package mismo tel alanda. Okay, dayto yun mati-discuss ko kada kayo. Nung nag-ala kayo iti package kad sa dagito yung naging benefits nga maalayo. 100 number 1, 100% worth of product sumubli kada kayo. Syempre meaning kasla kayo lang nga naggulpi iti maremihan nga barley tayo. Kasla kayo nga naggulpi lang iso nga package. Okay? Number 2 nga maitid kada kayo 50% lifetime discount. Lifetime undeta nga da 50% discount yo ang ganaan. Okay? Dito yung online business tracking account, whether you like it or not gamin kabsat, adda nga dati maitid mo kang ka dito nga private account mo. Okay? And dito yung pang-upat, adda mat lang nga iti free trainings tayo, tay daging dadado magaro dito as I said, di damo-damo nga day, adda ti dadado mga mang ininom dito yung barley tayo, panunuton dan nga why not arami dun dan nga kaya da nga arami dun nga sideline extra income da business da tapno garo di jama kung komisyon da isot ti panggatgatang da iti barley ngayon inumun dapat no ibagam dito wait lang no ibagam kabsat nga awan mo tamok about the business hang kumot among ag business di ba ibabagak kang kakabsat maadal iti amin isugaron nga everyday tayo agkangkadak iti free training kat ibabagak kang kaadak po mismo. Siya po mismo timang i-guide kang ka, siya po mismo timang sursuro kang kabinigat. Iti business tayo nga reto yung kayat mo. Okay? And kastoy lang mo ti kakasta na day kabsat. No sika mismo, tanoy kang kati sample na, sika mismo nga mangdangdangag ditoy. Panunutom, di ba adat yung among kapitbahay mo, kasinsinyo, kabagyan nyo, nga adat tiririknaan na nga sakit. Okay, istoryam lang dito kinamayat iti barley kada suda. Kat no da suda mismo saludsod na inya nga reta ibagbagam nga barley nga reta. That's the time nga ibagayo kada suda nga sige tawagan tagal di kailyan tayo nga supplier ditoy ayan tayo nga daytoy. So that's the time ibatuyo kanya day nga tao tapno uray ni siya timang explain mang ipaliwanag no ginmatang daman ti barley o nag-avail dati package kinyayo di komisyon. Okay, kadjay ti kakasta na rating nga business kabsat tulunga da kayo no kayat yu. Okay? Pero nangamong kayo decision nyo garo no kayat yu or haan. Okay? Then okay. So dagito yun mat ipakita kada kayo kabsat, dagito yun mat dagijay packages tayo. Okay, ipakita kada kayo amin nga package tayo at least nga mas matarusan nyo. Kat syempre no inya lang ti kayat yu nga alan nga package, edi iso lang ti alan nyo po. Okay, dito yung number 1 nga package tayo. We call it Jade Package. Okay, VIP package mo't lang suna. Apa nga VIP package suna? Tara ito lang nga package, iti adati free 50 boxes of barley na. Okay, nga total nga maalayo garo dito 200 boxes of barley, 200 nga kastoy. Plus additional of free 50 boxes of barley. So nga 250 boxes of barley amin, iti maalayo no reto iti kayatin nyo nga package. Nga ti valor na or ti worth na 198,800. Okay? Kat diretso sika saludsudok sika kabsat no saludsudok sika no dakkel ba di 198,000 or basit para kang ka. Ngam no ibagam kabsat nga nagdakkel mo di 198,000 ibabagak kang kakabsat nagbasit lang diay. Nagbasit lang diay no business ti pagtungtungtungan ta. Ngam tay syempre no when it comes to business sige man panunutom no agpatodor ka iti uray basit nga store or basit nga grocery garod or karinderya, panganan, kadjay, water refilling station or gas station. Panag-process pa ilang di papilis na panaggatang mo ijay machinery, di ba? Siyempre na the store mo, gumatang ka ti ref mo, freezer mo, amin. In short, naibus on di 198,000 nga day no nagpatadar ka iti mini business mo. Okay? Ngam siyempre no ti pagtungtungtungan takat it's not all about business, dakka-dakkel nga talaga, di 198, di ba? Ngam siyempre, adamot kiditi nabababapay nga packages tayo kabsat, dagito yun sumarsaruno, reti platinum package. Ngam siyempre, dagito yung sumarsaruno nga package,
awanan ti free 50,000 worth of product na awanan di free 50 boxes nga barley. Okay, dito ilang JT adda po. And dito yung platinum package worth of 112,000 kasukat na rin 112 lang nga boxes of barley. Dito yung gold package ti valor na 44,800 ti kasukat na data 45 boxes of barley. Dito yung silver package 16,800 ti kasukat na data 17 boxes of barley kabsat. Okay, and may balin mo lang nga mix of product, may balin nyo nga dra o kanti kapi kajay nangamong kayo kabsat nga when it comes to barley 17 boxes ti kasukat na po reta 16,800. Okay? Dito yung mapantayon mo ti prosperity. Saludsudok da kayo kabsat, auntie and uncle. No mayat ba dito barley tayo nga dito, mayat ba nga istorya iti padang matao? 'Di ba? Of course, mayat nga istorya tay mayat garo dito barley tayo nga dito. Okay? So, ibabaga kada kayo, dito yung stop sharing ko pa. Ibabaga kada kayo, kaduan kindag ito'y, kaduan nga customer tayo, kaduan nga clients tayo, DJ trial pakpayog lang garod tal alanda, tay dapat lang nga patunayan, DJ bagida nagpaiso nga dito barley, iti bagi tayo. Nga mididiretso kang ka, no kayat mo nga aramidon dito nga business or kailangan ti sideline, kayat mo nga aramidon lang dito, may met nga inumong pa dito barley tayo nga dito. Tay narigat mo't lang kabsat, nga apod mga istoryahan iti padang mga tao nga may deti barley tayo kot si ka mismo mo kailangan napadasan. 'Di ba? Okay, okay. And ngam deti bit tayo lang kadya nga malpas and ipakita lang kada kayo deti kitaan tayo deti tapno mas matarusan nyo garod. Okay, tay da kayo baka kailangan nyo ti extra source of income nga kunada no kurangan nyo dagita income nyo or awan ti pagbisbisian nyo mi balin mo detoy. So deti ibabaga kada kayo nagad-ado ti kakadwa tayo met lang nga uniform personnel, empleyado, kakajay, teacher, soldado, police, seaman, kakajay. And ibabaga ka na kayo kabsat, adumat lang titultulungan tayo, siya po mismo, under kanya, nagad-aro ti OFWs tayo matlang nga, kakadwaan matlang nga tultulungan tayo. Dito ni Jocelyn Gaplao, from Macau po dito kabsat, matultulungan tayo, kumikita tayo 136,000 monthly. Di ba? As a OFW lang, sideline na rito. Then dito yung kumatikitan nyo kabsat, apay nga da Robin Padilla, da Mariel Padilla, baknang dan, ada ti kwartada, apay pa lang arami dun na rito yung business na rito. So meaning, dakal tikitaan dito yung kabsat. And, dito yung, Bagyo office tayo dito yung, deta naka-black nga reta, kaabay ko nga reta, so nati pinaka-oldest nga, may isa nga tultulungan tayo lang 69 years old. And ibabaga kada kayo awan tagdanagan nyo, tayo nagad-aruhok lang ti kakadwa tayo nga line of medicines like doctors, nurses, nga aramidon daw lang dito business tayo nga dito. Okay? Dito yung ipakita kada kayo, but dito yung DJ kitaan tayo, no, kas ano tayo nga kumita dito. We have 13 ways to earn. Okay nga, ipakita lang kada kayo, or mga 5 lang, tatlo na sapsapat yung nga malpas. Dito yung in short, benta-benta tayo retailing. No member kan dito kabsat, di ba 500 lang iti pinag-alam iti may nga box. Ilakot tayo kinda suda iti 1,000. Take note nga fixed SRP price po diay. No adati makakita kang kangagan underprice ka, may balin nga i-report da ka J company tayo may katkaragos di janagan mo. And take note, pinaka-kadwan nga tattao nga mga alala kada tayo, di trial pa garod karagos tal alanda. Tano at least good for 1 month, may nga bulan timang inumanda. So 3 boxes. So panunuton din no nakailako ka or naka-sold out ka iti talo nga box at dati kitam karagos idya nga 1,500 karagos ti tinubom idya talo nga box, di ba? So for example na lang dito naka 100 boxes ka adi adati 50,000 mo isuka pay, di ba? And dito yung na mas maipakita kang kinyayo kabsat nga nukas ano nga kapigsa iti selling tayo iti barley tayo nga dito ni Mariel Padilla, asawa ni Robin Padilla. Monthly, okay, binulan nga kumikita so na ti 1 million ijay selling pa lang, ijay product selling pa lang. Ngam no ibagam kabsat kanya nga may ibagam dito kabsat kay artista mo na kilala nga tao. Ngam dito kadwa mi lang dito kondo nga mamagyanan tayo ni Ma'am Krisha Venancio. Ije product selling pa lang, ije panaglako iti product nga daytoy kinmitaan so nati 16,500,000 product selling pa lang diyay. Okay? And syempre kanya tayo mo daytoy kakabsat ipakita dayta kada kayo
Dahil siyempre, kinya tayo mo dito, no mas makita yung girl, to see is to believe, baka isuti bagbagayo lang. Ibabaga ka na kayo kabsat, dakal ti kitaan tayo iti abroad, tayo siyempre dollars to usapan, dakal ti conversion, ti dollars to peso, di ba? So, yan. Dito yung wholesale package commission, anya dito, pangduwa dito nga kitaan tayo. Kat naman si ka, kabsat nga mangbuybuya dito, no, dati ginmatang kang ka about ti barley, ano, dati ginmatang kang ka ti barley kabsat, for example, kaarubam, ginmatang kang kati barley tayo, no maibos na day, ibaga naman kang nga, auntie, uncle, kas ano ang nga, karoon ti 50% discount no makatipida mo. Or ada ti mang ibaga kang nga, anya di dyan aramidong nga business, kas lamayat. So, ti ibagam lang kabsat kinsuna, sige, tawagan ta di supplier, or kailan tayo nga supplier, tawagan yun ni siya, auntie, or uncle, no uray ni siya garud ti mang kausap kada suda. Siya ti mang explain, mang ipaliwanag. Nugin matang dati barley or nag-abil dati package kang kadidya commission. In short, taga-bato kayo iti tao kanyak. Taga-bato kayo iti tao nga kausapin tayo. Okay? No nangala damot ti silver package, ada ti 1,500 mo. No gold package, no gold mo 3,500, no platinum 9,000, and no jade mo 20,000 pesos. Pero take note kabsat, tinakakabil dita, your income may vary depends on your package. Nakadepende ija kita iti package nga alam. Okay? And syempre, deto'y yung ti bonus. Okay? Deto'y company tayo, agit itid so na iti bonus mismo. Deto'y mutlak, danggama, deto'y ti reason or deto'y ti gapon, no, apay nga nagad-ado mutlang ti kakadwa tayo iman nga OFW, nga sumalsali lata dito'y business tayo nga deto'y. Tayo no mamingsan, daktal iman ti bonus tayo dito'y compared di sa sahudan da iman. Diba? So, bagan ti company tayo, 5 lang nga tao. Okay? Adda lang ti 5 nga tao nga ipakasaom or kasauan takabsat. Di ba nga, ag-alak ang ti silver package. Si bubuo nga maalam data, 24,500 pesos. Okay, 5 lang nga tao ti kasauan ta, ag-alat ti silver package, maalam data 24,500. Tagmayatan na, no time frame, awan ti kota-kota. Okay? Let's say for example, tatanga bulan, adatin pakasaom kanyak, nangalaso na ti may nga silver, the next 2 months, 3 months, 5 months, 1 year, 10 years, basta makumpletum lang dahil 5 nga tao, maalam dahil 24,500. Kagmayatan na rin, may balin nga unlimited, may balin nga paulit-ulit. Okay, dito yung nalaka dito nga aramidon just for you bonus. Dito just for you bonus kabsat, upat lang dito yung nalaka, upat lang nga tao. So, no, adatin nag-upat kang nga gold package ti nalada, si bubuo nga maalam dito 60,000 money back bonus nga data. And tagmayatan na no time frame and unlimited. Okay, may balinok lang. Parehas mo't laang nga paulit-ulit nga may balin nga ulitin kabsat. Okay, dito mo pardasan tayo platinum package no adamot tinakaupat kang nga platinum package nga nangalakan ka 152,000 mo ti sumubli kang ka. Simot lang no time frame and unlimited. Dito mo on the jade package. Dito nga di kang inaan kabsat, di ba? Remember the jade package, di balor na kat 198,800. Di ba? Di 198,800 nga dekabsat. Tisin mo blikang ka 200 boxes of barley. Let's say for example, dito ibaga kada kayo. Wait lang, stop sharing ako. Ibaga kada kayo, di ba di 198,800 di jade package nga day, nagad-ado ti mga ala ijay, latta. Uray ag-use da lang or uray ag-tumar da lang. Uray no ibaga da nga, uray ag-use ak lang ang kung aramidon di business, ngam di jade latta ti alak. Tay masayangan da garon, ijay free nga 50 boxes, isuka pa idiyay. Ngam let's say for example, kabsat, di jade ti inalam, di ba sinmublik ang ka 250 boxes of barley nga kastoy? DJ 50 iso ti inumom, iso ti family consumption, iso ti inuman nyo. DJ 200 boxes nga day, iso ti i-dispose tayo. Tulungak si kano kas ano nga ma-dispose DJ 200 boxes nga barley. Okay, so no na-dispose mo day, sinmublian DJ po ng nga 198. Di ba? So meaning dito ipakita kada kayo, upat lang nga tao, ito yung upat lang nga tao ti matulungan tangag alak ang kati jade package, si bubuo nga maalam dito 300 money back bonus mo. Simot lang nga no time frame and unlimited kabsat. Ngam baka ibagbagam, dita panunot mo, tata, agpaysuba dito yung makitkitam, agpaysuba dito yung ibagbagak. So dagito yung ti proof or patunay kung ipakita kang ka, nga nagad-adoon mo't lang itinatultulungan tayo nga kakabsat tayo. Okay, dito yung mother and daughter ag ina. Ije 2 weeks dito, 2 weeks mismo. Duwa nga Domingo, adatin pa kasaod kinyak nga upat nga tao.
naala da reta 312 maniba bonus da po nga reta. Okay? O reto mo ni Tita Milalim, ni Auntie Milalim mo nga reto o reta no mas makita yo. Okay? Reta mismo di ka via video call lang gamit ti conversation mo. Ay, conversation may video call kami or online kami lang nga nag-in-inam mo. Okay? Ni Tita Mila nga daytoy, di ka sasawok so natin baga na kanyak, anak nga dyan, kabsat nga dyan or sir nga dyan. Already jade lat tati alak kabsat, ngamang ko gamin nga aramidon di business hook lang. Jay, ulitak lang di jade ti kinayat na nga alaan, tay masayangan garod so nag libre nga 50 boxes. Okay? Ngam tiin bagak kinso na Auntie Mila no adda garod ti agsalsaludsod yung ka about ti barley tayo, ibatom lang kanya. Okay, ngam ti sumbat na garod manan, very busy kami ditoy anak. Amumot nga very busy ti tattao ditoy. Tay ni Tita Mila nga dayta may sasuna nga supervisor. Iti may sa nga hospital IJUSA. Daktalan ti team tayo mat lang IJUSA and Canada, Japan government no ije tayo Canada. Okay, so dayta mismo ulitok lang may sasuna nga supervisor IJUSA nga imbaga na kanya very busy iman suda iso nga kanang masango kanu reto business and imbaga nang awan ta idea na about the business ngam paulit-ulit nga imbaga kinso na did idi nga awan garot tagdanagam Auntie Mila tayno adda tagsalsaludsod kung ka about ti barley ibatom lang kanyak suna. Okay, kat data o kita nyo in just 1 month may nga bulan auntie and uncle naala na reta 300 money back bonus na po, di ba? Reto mo ipakita kada kayo truck driver mismo reta kabsat taga-atok. Okay, tiili na taga-atok ng agtrabuhan na J. Felix Mine. No, nang nangagyo, dita taga-Binggit, kakabsat. Okay, truck driver so na mismo, o deta, J. Baguio office tayo deta, taga-Baguio tayo garod, J. Baguio office tayo kabsat, ija kami nga nagsisinabat, deta dija aldaw nga, nagtiwala da kanya, dija kinasasa da suda, di nag-join da, di sinmali da. Okay? Detoy gamin so na gamin mismo kakabsat auntie and uncle natulungan so na about ija hypertension na. Amuyo ba nga nagad-ado iti inumon na nga synthetic medicine binigat data dit idi nagad-ado ti maintenance na ngayon inumon na dit idi ngam tatta mismo awanon tin inumon na nga agas awanon tin inumon na nga maintenance detoy lang en barley tayo. Okay? Remember truck driver so nakabsat ngam data o natulungan tayo mismo suna nga kinmita iti 300 money back bonus na. Ngam, ti kamayatan pa dita in just 3 months, talo nga bulan suna, kat na-hit na di 300 money back bonus na. Diba? Sabali pa di kinitkita na ije retailing, sabali pa di kinitkita na ije benta-benta ti product. Diba? Suna mismo truck driver, tinulungan tayo suna. Tapno masabalimot lang ititaray ti biyag na kabsat. Tay syempre as a truck driver, hanmot nga nalalaka dayta. Iso nga inbaga kinso na istoryam lang kabsat dayto kinamet ti barley iti katrabahuam iti amamom i-connect mo lang kanyak. So dayta natulungan tayo nga kinmita 300,000 po. Dayto imot ni Ma'am Jocelyn. Ni Ma'am Jocelyn nga dayto may sasuna nga teacher by profession suna. Okay, di ka sa saukso na ibaga na kinyak. Kaya siyempre, teacher so na nakasanayan na, awan ti idea na about the business. Hanna mo nga business. Okay, ngam siyempre, kaduan nga empleyado, sideline ti birbiro kanda. Kaya dati side hustle. Ngam inbaga kenso na, awan tagdanagam kabsat, tayo siya mismo timang tulong kang ka, siya mismo timang i-guide kang ka ditoy. Deta diba? Deta by dita mismo, na in just 2 months, 2 nga bulan kinsuna mo, natulungan tayo nga naala na reta 300 money back bonus na. Okay? Kat ibabaga kada kayo kakabsat, ti teacher, han nga amin nga teacher or han nga amin nga empleyado ada ti kwarta na. Taga London amin dagita, loan. So tiyang kasta na deta ni Ma'am Jocelyn, nag-loan suna. Ngam within 1 month, DJ 1 month, iso tinang disposan na DJ 250 boxes na. DJ may nga bulan na dispose na amin DJ 250 na. Tinulungak so nataba kasi kawt lang agdangdangag tata, panpanunutom, kaslamat nga nagad-ado DJ 250, kas ano de nga i-dispose. Ibabagat kang kakabsat, ada ti system tayo nga na-create, ada ti system tayo nga naaramid tayo. Nga nalakam nga ma-dispose, dagi product mo nga diyay.
Okay? And detoy sumubliak lang kin Sir Ramsey nga detoy truck driver suna ape ipapaga kada kayo manulangog lang ti monthly iman nga awaton na reta. Ngunting kasta na reta nagutang nagbulod ti pinang join na. Ngun detoy naala na di 300 money back bonus na, di ba? Detoy yun ni Ma'am Arian Fernandez. Asirte nga malpas kabsat detoy yun ni Ma'am Arian Fernandez sunan mo timang tultulong kanyak or sunan mo timang igag-guide kanyak. Ijay total of bonus na kakabsat mapanin nga 2,116,500. Okay, tikinita na. And DJ company tayo matlang naala ng iman DJ free car na. Kaya ito ti company tayo nga free cars, free house inlet, so na mo iman naala na, na-claim nan. Okay? Ngam, every now and then nga more or nung kami, agim-gimong kami, agbay-Bible study kami kakabsat, palagi na ngayon is istoryaon DJ Biagda di idi, iman. Okay? Tayo data mismo DJ Balayda di DJ Ili Damot. Ngam one time, adati may sangal daw nga nag-orient adati na panidya nga nag-seminar about the opportunity na reti barley yung kasta na ingrab na kadagos dinaskartian namat lang no kas ano so na makasali or kas ano so na maka-join. So dito yung matkabsat dito yung ti biag datata and take note data 2 million nga reta handet ang updated iti-updated niya kinita ng tata mapanon niya 68 million pesos tagmayatan na so na mismo timang igag-guide mat kanyak so na mat timang sursuro kanyak kabsat. Okay? So dito mo di damdamo nga sinumro dito or damdamo nga in may ditoy ayan may ditoy kondo tayo nga mamagyanan tayo nabigla apay nga puro siman iti kakadwak apay nga siman amin ti kakadwak ditoy kadwan tay syempre amo tayo man nga nang no di ba ti siman dakkel anti sa saudon na reta or dakkel anti swilswildoon da iso nga sinaludsod ko da so da apay nga siman kayon kakabsat mas pinili yung reto barley business ti insumbat dai man kanya kuan daktal tikit kita may jabar kung numalpas kami DJ kontrata mi masardang manon DJ income mi, di ba? And siyempre madidaw lang nga maihiwalay iti pamilyada ng tinbagada iman mas pinili mi reto barley business tay when it comes to product dito pa ilang product tayo effective iso nga kanya question no na agparigat ka dito nga mang i-dispose kat dito barley tayo mismo effective nga talaga nga makatulong itibagi tayo. And in bagada iman no business star aramidum dito yung mga maala dito time and financial freedom makunada. Di ba? And syempre dito yung matkakabsat ipakita kada kayo dito no at least nga mas makita yo garod takakarukin niya tayo garod to see is to believe. Jak pati, jak kita nga ibagbaga tayo. Di ba? So dito yung handa ito nga panagtangsit or handa ito nga panag-bragging, di ba? Kung ito nga ipapakita, kakabsat, kinakailyan, nga panagtangsit, no di kat ipakita kada kayo, no makita yung agpaiso da ito'y kitaan tayo nga dito'y. Okay? Every week, okay? Every Friday, iti may balin tayo nga mang i-withdrawan, ijay kinitkita tayo, okay? So, di damdamo nga inmaya dito'y, di damdamo nga arami dito'y kabsat, napadas tayo nga kinmita iti 5,700. Okay, in just 1 week. Sinmaruno, 47,000. Sinmaruno mo, 30,000. Sinmaruno, isureta, 52,000 kabsat. Sinmaruno mo, isureta, 137,000. Then dito medyo dakkel kabsat, 431,000 in just 1 week po data. Diba? So, ulitak lang, hangko data nga ipakpakita nga panagpasikat kada kayo. Ipakpakita data, tapno mas makita yung nga legit or agpaiso dito yung bangkita nga may balin nga aramidon nyo nga sideline. Okay, so dito ipakita mo kada kayo, iti ikaskasta tayo mo. Siyak po mismo na dumadumaan nga ilili or na dumadumaan nga diso tinapnapanan tayo nga nag-orient, nag-seminar about this barley tayo nga dito. And pati Nueva Vizcaya, nagad-adoon lang tinapnapanan tayo dito nga diso. Okay, dito sa balimanan dito nga lugar, dyan Nueva Vizcaya. Dito yung ije Benguet, ije Atok Mot. Okay? No mairupaan nyo dito zoom in ko. Dito dito yung ije truck driver. Diba? Dito yung ije truck driver. Siyak po diya mismo. Okay? Ije Atok dito, ije Atok Benguet. Nag-orient kami ije. Tay na dumaduma garod nga ili or na dumaduma nga diso, mapanante yung nag-orient in seminar. Ankat no si kaman dito nga mangdangdang dito, may balinbat nga no kahit mga kandakta ti seminar or orientation dita ayan nyo tapno si ka mismo ti maging pioneering dita mi balinmat ibagam lang kanyak
Okay? And dito, sirigto nga malpas. Dito matkat rebates. Anya dito rebates nga dito. Di ba no, agis store tayo or no si ka mismo kat gumatgatang ka store. Awan ti rebates nga sumubsublikan ka. Anya dito rebates nga dito. Kanya tayo ada ti rebates tayo kabsat. No, every now and then gamin nga gumatgatang ka iti per box, ada sumubsublikan ka nga 5 pesos. Data 5 pesos nga retahan mo reta nga malmaliitan. Tanong na urnong reta kabsat dakkel matlaeng. Di ba? So reta, example na lang nga ti rebates ni Ma'am Arian Fernandez monthly. Excuse me. Detoy, 164,015 pesos monthly reta kin Ma'am Arian Fernandez. Di dyan mang igagayad kanya. Di ba? Naunang matlaang daktol matlaang kabsat. So detoy Project 001. Anya detoy Project 001 nga detoy. Monthly or binulan nga agpaparaffle iti company tayo nga detoy. Okay, agpaparaffle dati 3.2, 3.3, 2.9, 2.8 million pesos. No kayat mo nga maisali dita kabsat, gumatgatang ka lang iti nga box monthly no maisali ka ro di janagan mo, di nga paraffle tayo. Okay? Dito yung no mas makita yung kabsat, check po mismo data, i-zoom in ko lang, data in claim tayo last time nga cheque, o data 449,920 pesos. Okay, kat naikabil ko garo dita buti na lang sinubukan ko. Tay di damdamo mo't lang kailyan or kabsat nga mangdungtungog ditoy, hanak mo't lang nga mamati di iti. Ang gana pinadas ko nga talaga kat agmayatan na isuon dito tiket kitaan tayo mo't lang, di ba? Sa tureto yun mat ni Uhuru Kenyatta, so naridya pang upat nga presidente ti Kenya, nga nang ibaga nga if you really love your children, get a business not a job. Because when you die, your children cannot inherit your job, but they can definitely inherit your business. In fact, if you die on your job, your boss will replace you before your bulyar. Diba? Kaya narito nga ibaga kabsat, no mas matarusam, uray garod din niya tiar arami dun tayo, uray pa ibagata nga may saka nga presidente, may saka nga teacher, may saka nga doktor, may saka nga nurse, may saka nga attorney. No matay tayo gamin in the future, di ba amin tayo dito yung kabsat, matay tayo in the future, mapantal daw, pumanaw tayo mutlang. Ngam di trabaho tayo gamin nga day, han tayo nga maipamana, ija anak tayo nga mabati, han tayo nga mibalin nga ipamana di work tayo, ija anak tayo nga mabati. Ngam remember, di ba si ka mismo kabsat, dati maitid kang kadito nga account. Didya account mo mismo nga day, may balin tayo nga ipamana kada suda. Inheritable didya account nga maalam dito. May balin nga ipamana kada suda. Okay? And dito yung last and dito yung kabsat nga ipakita kang ka, Jeremiah 29 verse 11. Okay? So dito yung favorite verse ti company tayo. So dito yung inbaga na dito, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. And dito yung kabsat, I believe nga sikakat nag-inquire ka lang, I believe nga sikakat nagsaludsod ka lang no inya ti kakastan ti barley nga daytoy. Kat I believe lang nga han nga accidentally daytoy nang buyaan dito nga video. Han nga accidentally daytoy pamati ka kabsat. Tay baka sika panunutom, tay baka sika gamin did idimot lang, itatalnam lang nga agkarakararag dita unag ti balayo or agkarakararag ka dita kwartom, nga sapay kuma matulungan dita ririk na nga sakit. Sapay kuma pumipyayon di sakit ti anak mo, sapay kuma pumipyayon di sakit nga ririk na ti asawam, or sika mismo, maybe sika mismo anda ti ririk na garod baka agkarakararag ka nga matulungan dita ririk na nga dita. And I believe danggam dito kabsat, imposible nga nagad-adoon tinatulungan na reto'y barley nga reto'y kat sikakathan na nga matulungan. Di ba? Kat naman sikakabsat, kat need mo iti kailangan iti sideline, kailangan iti business or kukurangam data income mo or data sweldo. Why not aramidon ta di business no kayat mo? No kayat mo. Okay? Ulitak lang no kayat mo awan ti sapilitan ditoy. Okay? Yan dito no kaya no nag-decide ko or nagpanunod ka nga kahit mo nga aramidon or surwon mo dito business tayo nga dito kabsat ibabagak kang ka may mayat nga maka-join kan karagos, may mayat nga makasali kang karagos apay. Okay?
tay dagit jay ngay for example sika nas binuyam on daytoy video nga daytoy ket nakayatam DJ tawag na nakayatam DJ business side na nakayatam DJ kitaan na daytoy ket no ibaga nga no next week next year ka ay next month ka nga sumali no ibaga nga aguray ka pay sa to ka nga sumali no agpanpanunutam may mayat kid di nga maisali kang kadragos may mayat nga maiposition kan tay kinya tayo adati positioning ibagbaga tayo may mayat nga maiposition kan ditoy may mayat nga maiposition kan ag-join kan garod tay tapno dagi di sumal daduma nga sumar sa ron nga kahit da nga sumali automatic nga ma-under munsuda automatic nga maiten nagkang ka kadjeti kakastanti kwa ti account tayo tay one account policy tayo lang kabsa tulungan. Okay, iso nga may met no nagpanpanunod ka nga kahit mga aramiden di sideline may met nga mang tawag ka, okay? May met nga mang tawag ka tapno uray person no kastoy kakabsat asidagten nga malpasmat lang no sikaman, okay? Dito yun last and tibaga kada kayo kakabsat no sikaman kat kayat mo nga agyus lang or kayat mo lang ag-inom iti barley tayo why not sige already jet trial pakpay lang ti inomam or di jet trial pakpay lang ti orderum tapno garod personal lang mati bagam personal ka lang for your health lang ti bagam di ba so already jet trial pakpay lang ti inomam tapno mang padasan pay no kayat mo kat no si kaman kat desidido ka nga talaga nga kayat mo met nga aramiden or suruan di business side na mang tawag ka tapno i-explain ko pay kang ka iti daduma about iti business side ngam no si kaman kat kayat mo ag-take or ag-inom lang ti barley tayo awan ti problema awan ti sapilitan tay adamot lang iti sumalsali dito nga user lang adati sumalsali dito nga agin inom lang for their health garod kaya dala nga pumipya kaya dala nga umimbag jeririk na enda nga sakit adamot ti daduma ditoy nga kayat da nga aramiden day business side na iso nga nangamong kayo no inya ti decision nyo pero malpas dito kabsat mang message ka no inya ti decision mo garod tanuman di trial pack ticket mo nga alan di talo nga box tapno at least good for 1 month ti kasta nga mang inom mang tawag ka anti or mang message ka tapno ihabol ta ijay free shipping tapno libre ti shipping fee okay and dito barley tayo ulitok lang sumampot pay maalam pay dito barley sa buhay mga bayadan and no si kaman panpanunod ka kailangan extra income kailangan dito opportunity nga reto mang tawag ka ibagam kanyak tapno mas i-detail ko kung kano kas anok pay si ka nga matulungan about this business. Okay, so to God be the glory kakabsat kakailyan kahit kung dat tayo mismo nga ni siya mismo nga igurot, okay? Sorry, may sa tayo amin dito nga kakabsat, igurot tayo amin or Ilocano ka man agkakabsat tayo amin, okay? Siya mismo taga Baguio Acti kahit ko dat tayo mismo timang kanker or dat tayo mismo itimang mang ipapaam mo dito kinamet ti amazing pure organic barley na itiili tayo or itidiso tayo. Okay? And again, kabsat, no adati dado mga question mo, adati dado mga saludsod mo, mang tawag ka or mang message ka. See you in my inbox, kabsat. To God be the glory. Bye-bye!